सिंध के निगरान वज़ीर आला और निगरान वज़ीर सेहत में तनाज़ा शदीद हो गया। डॉक्टर साद न्याज़ का मकबूल बाकर से अवामी सतह पर मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा अपने काम में बेजा मुदाखलत और करप्शन का साथ देने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। महंगे तरीन रोबोट खरीद कर सिंध में करप्शन की जा रही है। गम्बट इंस्टीट्यूट करप्शन का गढ़ है जो डायरेक्टर फाइनेंस के बजाय एक मुंशी चला रहा है। वज़ीर आला ने SIUT के दौरे से मुताल्लिक़ बेखबर रखा और झूठ बोला। वज़ीर आला सिंध के तर्जुमान ने कल बताया था कि महकमा सेहत के 4 इजलास में वज़ीर सेहत नहीं आए। पहले भी निगरान वज़ीर सेहत के कहने पर 3 बार इजलास मुलतवी हुए। लाहौर समेत स्मॉग से मुतासर अजला में बाजार आज और कल खोलने की इजाज़त। पंजाब हुकूमत ने जुज़वी लॉकडाउन में तब्दीली कर दी। रेस्टोरेंट, सिनेमा घर और जिम्नेजियम भी आज मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। कॉल सेंटर्स और इंटरनेशनल IT सेंटर्स को भी काम की इजाज़त। मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसीज, वैक्सीनेशन सेंटर्स, पेट्रोल पम्प्स, तनूर, बेकरियाँ, किराना शॉप्स, चिकन और मीट शॉप्स भी आम तातील से मुस्तस्ना। शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स हफ्ते और इतवार को बंद रहेंगी। लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर, गुजरावाला, नारोवाल, हाफिजाबाद और सियालकोट में स्मॉग पर काबू पाने के लिए दफ़ा 144 नाफिज। लाहौर आज छुट्टी के बावजूद दुनिया का दूसरा आलूदा शहर करार। सांस, दमा, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, मतली, बुखार, जिस्म दर्द और मुख्तलिफ इन्फेक्शन से मुतासर मरीजों की तादाद में इजाफा। घर में अगर तिजोरियां भरी जा रही हैं और कोई ना पूछ रहा हो तो इसका क्या मतलब है कि आप शामिल हैं इस काम में। वो जो इंटेलिजेंस एजेंसियां वो आपको क्या बताती थी? वो बताती थी ये जो हमारे आज आर्मी चीफ है उस दिन क्या थे वहां पे, वो DGISI थे और उन्होंने इमरान खान साहब के सामने जाके क्या कहा था? सिर्फ एक बात कही थी कि आपके घर में बेईमानी का माल आ रहा है। उनको कहा आज ही बदलना है, आज ही। आज उस दिन इतवार का दिन था, उन्होंने कहा पीर का इंतजार नहीं करना, इतवार वाले दिन बदलना है इसको। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान का चेयरमैन PTI पर करप्शन का इल्ज़ाम। कहा कैसे हो सकता है कि घर में तिजोरी भरी जा रही हो और सरबराह को पता ना हो। चेयरमैन PTI भी इसमें शामिल थे। टैक्सला में जलसे से खिताब में कहा तिजोरी घर वाली भर रही थी और हमें कहते थे रियासत मदीना बनाओ। नया पाकिस्तान फरागोगी बना रही थी। जनरल फैज़ ने आर्मी चीफ बनने के लिए हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ करवाईं। जहांगीर तरीन के घर वालों और उनकी बेटी पर पर्चे कटवाए गए। जहांगीर तरीन बोले अवाम का पहले अपना बाद में सोचेंगे, यकीनन नया पाकिस्तान बनाएंगे। गुलाम सरवर खान की शमूलियत पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। PTI के 3 साला हुकूमत के दौरान चेयरमैन PTI की फ्रंट पर्सन के तौर पर काम करने वाली फरहत शहजादी और फरागोगी के ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी असासों में 4 अरब 52 करोड़ का इजाफा हुआ। तहकीकाती इदारों की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि फरागोगी के ज़ाहिरी असासों में 420% जबकि गैर ज़ाहिरी असासों में 15,300% का इजाफा हुआ। मुबैना करप्शन की कहानी मुतादिद कंपनीज के शेयर्स, मनी लॉन्ड्रिंग और बैरून मुल्क जायदादों की तफसीलात भी शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ का फरहत शहजादी की गिरफ्तारी का मुतालबा। का चेयरमैन PTI ने फरागोगी की करप्शन में सहूलतकारी की। इख्तिदार खत्म होता देखकर चेयरमैन PTI ने उनको मुल्क से बाहर भगाया। पंजाब से अरबों रुपए बनाना चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी का जरिया आमदन था। उनके फ्रंट पर्सन्स लूट मार करते रहे। उस्मान बुज़दार डमी वज़ीर आला थे। सूबे में DPO से पटवारी तक ट्रांसफर पोस्टिंग का शेयर जाता था। ठेकों में कमीशन लिया जाता था। MQ पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि जब लूट मार हो रही होती है तो हम उस वक्त नहीं रोकते जब कोई चला जाता है, उसके बाद इंकशाफात होते हैं। कौम के साथ ये बहुत बड़ा धोखा और नुकसान है। बोले PTI से नौजवानों की उम्मीदें थीं, झूठ बोलकर कौम को गलत रास्ते पर डाला गया। मुस्लिम लीग नून के जावेद लतीफ़ ने सदर आरिफ अलवी को निशाने पर ले लिया। कहा आप 9-10 मई के मास्टर माइंड की मजम्मत क्यों नहीं करते? आज भी आप इकरार करते हैं कि चेयरमैन PTI के वर्कर हैं। आप ये क्यों नहीं कहते कि चेयरमैन PTI के मुकदमात की तारीख फिक्स की जानी चाहिए? अगर कोई 9 मई के पौधे की परवरिश करना चाहता है तो ये गलत है। इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ और PTI चेयरमैन को इंसाफ मिलना चाहिए।
اگر کوئی مجرم ہے تو سزا ملنی چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ کون ملک کا خیر خواہ ہے۔ ملک کے مزید 6 اضلاع کے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق، کراچی سے 4 اور چمن سے 2 اور پشاور کوہاٹ اور نوشہرہ سے ایک نمونے میں پولیو وائرس ملا۔ وزارت صحت کے ترجمان کے مطابق پولیو وائرس افغانستان میں YB2A وائرس کلسٹر سے تعلق رکھتا ہے جو 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو عمر بھر کے لیے معذور بنا سکتا ہے۔ کوئٹہ کے فاطمہ جناح اسپتال میں کونگو وائرس کے 2 نئے کیسز رپورٹ، جناح ٹاؤن اور کاسی روڈ سے لائے گئے مریضوں میں کونگو وائرس کی تصدیق۔ رواں سال فاطمہ جناح اسپتال لائے گئے کونگو وائرس کے مریضوں کی تعداد 48 ہو گئی۔ وائرس سے متاثر بلوچستان کا ایک اور مریض کراچی میں انتقال کر گیا۔ بلوچستان سے کونگو وائرس کے 16 مریض نجی اسپتال منتقل کیے گئے تھے جن میں سے 2 ڈسچارج ہو گئے، 12 زیر علاج ہیں۔ کراچی میں بھی ایک شخص میں کونگو وائرس کی تصدیق، اسپتال منتقل۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ، تاشقند میں اقتصادی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں غزہ میں جاری بربریت کی مذمت، کہا ECO کے تمام ممالک غزہ میں جنگ بندی کے لیے کردار ادا کریں۔ پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع ہیں۔ اقتصادی تعاون تنظیم خطے کی ترقی کے لیے اہم فورم ہے۔ ECO ممالک کے درمیان تجارتی راہداریاں اہم کردار ادا کریں گی۔ ECO فورم کو ایک باقاعدہ تنظیم کی شکل دینا ہوگی۔ غزہ کے جبالیہ کیمپ پر اسرائیلی بمباری میں مزید 30 فلسطینی شہید، خان یونس میں گھر پر حملے میں 10 فلسطینی شہید ہوئے۔ غزہ کے سب سے بڑے شفا اسپتال کے قریب زوردار دھماکہ، اسرائیلی فورسز نے 3 دن میں غزہ میں 8 اسپتالوں پر بمباری کی۔ 7 اکتوبر سے اب تک 18 اسپتال بند ہیں۔ غزہ ایڈمنسٹریشن اتھارٹی کے مطابق غزہ پٹی کا کوئی بھی حصہ اسرائیلی فورسز کی وحشیانہ بمباری سے نہیں بچ سکا۔ بمباری کے باعث 180 طبی تنصیبات اور 60 سکولز تباہ ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 10,569 فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ لودھرا کے قریب تیز رفتار ٹریلر کی موٹر سائیکل رکشے کو ٹکر، 7 افراد جاں بحق تو زخمی۔ جاں بحق افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ پولیس نے ٹریلر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ اسلام آباد کے بعض علاقوں میں بارش اور ژالہ باری، موسم ٹھنڈا ہو گیا۔ دیر بالا کے میدانی علاقوں میں بارش اور بالائی علاقوں میں برفباری، پشاور میں بھی بارش، بلوچستان کے بالائی علاقوں میں بارش اور ژالہ باری کے بعد موسم سرد ہو گیا۔ دھانا سر کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ سے جوب DI خان ہائی وے 4 روز سے آمد و رفت کے لیے بند۔ بلوچستان کا خیبر پختونخوا کے ساتھ زمینی رابطہ معطل۔ بھارت کی حکمران جماعت BJP کی ملک میں مسلمانوں کی شناخت ختم کرنے کی کوششیں، علی گڑھ کا نام تبدیل کر کے ہری نگر کرنے کی قرارداد منظور۔ قرارداد برسر اقتدار BJP کے حامی میونسپل بورڈ نے منظور کی۔ حتمی منظوری کے لیے قرارداد ریاستی حکومت کو بھیج دی گئی۔ ریاستی حکومت پہلے بھی مسلمانوں کے نام سے منسوب کئی شہروں کے نام بدل چکی ہے۔